Hello guys, tara at tayo magluto ulit ng butter garlic shrimp. Yan, napakasarap niyan guys. Yan, yung tiger shrimp yung ginawang natin dyan, binili. Yan oh. Napakasarap niyan guys. Yan, oh, lagyan lang natin ng magic sarap yan. Yan, gisahin natin sa maraing butter. Siyempre, yung mga seasoning natin, lalagay natin yan. Yung Cajun spice. At yung paprika, yan. Gisa-gisa lang guys. Lagyan natin ng konting tubig din para may konting sauce. Ayan guys. At, lalagay na natin yung pampalapot dyan. Yan, ganyan lang oh. Mekos-mekos lang. Masarap yan yung maraing butter din at saka yung maraing garlic. Yan, kung medyo mahilig naman kayo sa manghang, lagyan nyo na rin ng konting spicy para medyo may kiliti ng konti. Yun, nilagay na natin yung ating pampalapot. At ime-mix-mix lang natin ng konti yan. Yan guys, pwede na yan. Ciao-ciao na!